Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumin nusyur. Amma ba'da, hadratal muhtaramin, para alim ulama, khususon hadratal muhtaram Kiai Irsad, Bapak Kepala Desa sareng rombonganipun, setejeh para undangan kong langkong tuan rumah sekeluarga sesangat beten gaulah amol jaaki. Rajinnya Gusti Nabi seanyama Siti Khadijah ebekto songkan terakhir kelampine ke karesitung tampelnya lebih pak polo. Padahal Siti Khadijah kento paling sokin orang binek sekota Mekah, konglomrat wanita. Dunyana Siti Khadijah kento 2/3 sekota Mekah. Neka sok asli re bene olen mabudu pese. Tapi ngagak wafat kelampi kare situ. Akhirnya Siti Khadijah mator kepotrena Fatimah, engkok pola laku du malam mateh, engkok minta kisurban ke abana. Tang mayitnya soro buntuk bi surban abana, minta surban ke Kanjeng Nabi. Tinggi tanyai bi Kanjeng Nabi arapa ban Khadijah, mak minta tang surban. Malaikat Jibril mator Gusti Nabi, kento bade salam tor ator dari Allah, kain kafan 5 bendel. Saya pertama kangkui ajunan bila ajunan paki depak kaumur. Saya nomor 2 kangkui rajin ajunan Siti Khadijah. Lah, Siti Khadijah tak oleh kereman. Saya nomor 2 kangkui Siti Khadijah bila depak kajal. Saya nomor 3 kangkui potren ajunan Siti Fatimah. Saya nomor 4 kangkui manton ajunan Sayyidina Ali. Neka saya kocak tergolong ahlul bait. Lemangken kain kafan ini kari situng. Keng jarang ngarep teba kiring penabungan. Kain kafan kari situng neka pakon parengaki ke kompoya Gusti seanyama Sayyidina Hasan. Sayyidina Husin tak melo. Kompoya Kanjeng Nabi kan 2, Hasan bin Husin. Anapa Sayyidina Husin mata melo? Karena Allah Maha Oneng, Sayyidina Husin ini bakal mati syahid perang Karbala. Perang Karbala nang Irak, amit leerne ke panggal. Orang mati syahid ini tak perlu buntuk bi kain kafan. Orang mati syahid ini cukup buntuk bi kelampi bekto yang kuya perang. Bentau sapan diin. Karena deren yang mati syahid ini bakal jadi sakseh nang alam kubur ngantos pagi pada nang alam akhirat. Mangkan kulit sering mator. Orang malah mati syahid le jelas ontong. Lain mon syahid mate. Ya mon syahid mate nyongok kelakon. Kon. Siti Khadijah karuan oleh kereman kain kafan di surga. Le tak karuan taring golongan eson bentik kali. Pas dia remar kan. Marah mau pongapolong nanang dina pola rembekan beda ada masih nyaman.
enjan kabar enjan kabar montero saya neng alam kubur soroteroh lambeen Siti Khadijah. Siti Khadijah kento oleh kereman kain kafan di swarga polan labbe Pak. Dadi dunya nene kalobar egawe perjuangan Islam. Lelambe nika meselamatan manusia dunya neng alam kubur ngantos pagi neng alam akhirat. Amit kula tuwengah mopong bede tenggin ini. Disenye pote lauk gi aro lambek bede tenggi sepo nyamana Haji Abdullah. Tenggi sepo ni ka abid sobu ngomor mak kuburna buruk. Kale bi keluarga. Tinggi kale lah buna buta. Padahal amet petenggi bi orang icap coba kadang seboran gi orang. Ada petenggi nyepote lauk buta lah buna jam. Akhirnya yang kak masyarakat nyaksain kapi ternyata Tenggi Abdullah ni ke Haji Abdullah ni ke Tenggi seponye pote lauk lambe orang ngalambe lambe lambe pada Rabu saya sangat beden kaulah mulyaki terkenal Haji Abdullah ni kalambe mangkana Amet mon bedereng mate orang mate napa boleh orang wajah cerai Pak bedereng mate ekopur etal kene senal kenen makain mulai bisa labat le orang salabat mon mulai di kuburan oleh Pak Polo Tengka semateri kan odi pas jaga tina jaga aba aroma samate aba aroma samare mate cereng mayit ning kuburan paling ada ngane ka ada nas Quran ya mun tak perjanji murtad sampean karena Quran cereng mayit ngane ka laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin ya Allah cek saking kau lebih ajunan Pak Odi boleh sekejap kalau terawali boleh ke penabungan nanti-nantinya dan kulit cek benyan anu apa tujuan terawadi boleh are saya pertama fa'as sadaqah terawadi boleh saya kata terus sedekah enggak terawadi boleh benih apa aja benih apa asa benih enggak haji fa'as sadaqah terus sedekah wa akum minas solihin malaikat kula tetireng bagus ya Allah jawab bi malaikat dan malaikat al ngasepu al ngasepu ngasep tare mangkan ya cek rembagan maneman mulai laku latihan sampean mononeng emajeng ni kepada deretan orang terkaya nomor situng Haji Sing Haji Sing re cene pote ngon kula sampean kancane jeleng Haji Sing re cene pote kula Ramadan yonceng acara buka bersama oncengenane ka neng neme boreng Cising ni ka dari Sokin sampai abangun rumah sakit Islam di rumah sakit Islam Majeng ro di Cising ro benih tangan di ro keng hebat Cising ni mon sakit tak toman upnama nang rumah sakit Cising ni mon sakit tak toman tedung nang rumah sakit gempang mele beras 1 ton itu kata tanggon sirat melarat pas satu ini serang ngocangan kah kento bedetor ator sedekah dari Haji Sing Cising mangken tepan songkan nyaon sambung doa malah lekas beres aba kelakuna langsung beres capok 1 ton 1 ton dawu mardakum bisadaqah obaten mon bade orang sakit kelaban makluar sadaqah kelaban makluar sadaqah loh apa beres 1 ton arten Haji Sing tembang
orang seki-soki kadang berobat ke Singapura. Enggak, Pak Sarojat lambak tanggung-tanggung berobat ke Singapura. Mate Pak, mate. Berobat ke Cina, berobat ke Australia. Ditengok melebur sering melarat. Saton. Lah sampean bikula kudu latihan, mun tak latihan tak bisa, Pak. Karena orang mau biasa cerek pas sedekah 100.000, aro biasan sikir pikiran dele kelenger, Pak. Jadi latih kada. Malah sampean mon oneng Syahrini. Syahrini ini artis paling kawakan di Indonesia. Keng paling lambek Syahrini. Syahrini ini kelamban makalah Omai Rama. Mon Omai Rama karotokan ngarang lagu judul anak yatim. Keng nyantunin anak yatim tak tegeding kopeng. Mon Syahrini 2 tahun seto bongkor bulan Ramadan sempat ngompolaki anak yatim 7.000 anak. Ramadan beri 10.000 anak. Sejabu ditabek nih. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. 10.000 anak gelar nang hotel mewah nih. Tengale. Syahrini ini kemakin paling sokin artis nang Indonesia. Dari sokin Syahrini sampai di pesawat pribadi, di kapal. Kapal. Orang dina belamba tak gongke pancen di tosa. Pikep. Apa? Ceyek. Ada ceritaan orang cerai ke soki, ada ceritaan yang lambek ke melarat. Orang ini sajian lambek, dunyan sajian jember, sajian cerai, sajian takepek. Marah mentak berjaya. Kerja level ke orangnya. Beda orang soki, abangun Roma ni kak. Abangun Roma di halaman 2 hektar. Tapi sayang, orang ini tak bisa menikmati hartanya. Soki, yang tak bisa nyetir mobil, cukup numpak kursi roda. Kursi roda. Pegala pelakon montar pasan nyetir mobil. Cire kena numpak kursi roda. Si tongbek tontar jalanan minta ter ke pelakon. Dopak nang tengah perjalanan mungkin cire kena lapar, ambu ibarung. Tinggal tajuk ibarung, sendi ibarung tanya. Cari warung gaji deh, pola kenal. Ada erna apa bah? Cire kena ngocak biasa. Sopir penasaran apa biasa? Tinggi jongo, saya jagung tembang tempe. Arab daya tinggi. Sogi tak kurang satu barang. Kakan kalau saya jagung tembang tempe. Ada candeng jebek kualat ya Pak, gara-gara cerai. Apa ting sopir tinggi tayaki, kakek kan apa jong? Abu mapan rawon nih. Tempang empal. Lah mungkin banyak kejadian lucu di masyarakat. Banyak orang soki tapi tidak bisa menikmati hartanya, banyak orang melarat tapi gelenon bisa menikmati hartanya. Antara lain penyakitnya enggak gara-gara cerai. Amit kula pidato ngane ke Bu, motorok jala-bala ke saya cerai ki. Dina lesan mesan lah. Tak ada ya saya cerai naro agelek. Padahal saya agelek je paling cerai. Tare. Lambat tahun Sibidak Lemak masuk pada bungkang acara ngangari. Ingin tahun Sibidak Lemak orang rat melarat. Roma tabing ibaba teh semen. Salah orang lambat ni kerat melarat mau nagebai anak laten paling sekonek petok. Sebiasa sangat. Malah mau tepak ke selepek lakon naik melolo. Aro anan tele 12 14. Karena orang lambat dia tanya pok KB. Lambatnya tak ada KB, tak ada listrik, tak ada TV, tak ada HP. Jadi orang lambat ni cong tandi hiburan gengkuk melolo. Ada saya kelako boleh, ya kalau jadi melolo saya pal lagi. Betul. Tanya aki ke sepo-sepo, orang lambat mari isak kol belur tedung le cong sampai subuh. Ada orang keluaran, ada listrik peteng jelemotan. Maka bede sebengal keluar sengka ada embung nyaman.
Orang lambak soki punya pesen mari isak keluar mele apa? Cak dia dengan jualan apa? Jadi orang lambak kol beluk mari isak tedung sampai subuh. Cak dari kol beluk sampai subuh pah berapa kali sakku ganggu ya. Mata ngerem ada sanya mana? Keng orang lambak ni makirat melarat odin barokah. Arab apa barokah? Orang lambak ni mon bulan sawarah asalamatan. Mon perlu sedih sebab ya ter. Sapar asalamatan. Molot asalamatan. Rasol asalamatan. Recep asalamatan. Reba asalamatan. Pasah mulai tanggal selekor sampai tanggal 13. Sabal asalamatan. Artinya reng lambak makirat melarat lambak. Orang lambak ngasih bulan sapar. Lah pesen lah. Cong. Tegal umur laur beda gedang cong jaga aki. Aro bingko kemolot tapi. Orang lambak. Are ya ada pao bi rambutan ada bingko buntu suruh naik ke kompoi. Are bingko penora cocokan. Budi wa beda aja korong lema meki malah tak ngakan kotoran bingko penghormatan Gusti Kanjeng Nabi. Reng lambak. Mungkin penabungan lain nggak mungkin lah pesen cong. Tegal beda gedang buat mapan jaga. Aro bingko jual peremanan. Benih kemolot jual lah. Are ada itu ngare rambutan bi pao re buntu suruh naikin ke kompoi. Are bingko mari tebas akhir. Kanjeng Nabi tak melo. Apa tinggal molotan gedang siapa mapan beri sorbaja kecerek kene kebayang molot. Jauh bi reng lambak. Mangkan reng lambak ni kaodin barokah. Reng lambak makin larat. Mai temu je barokah. Orang dinginnya umur sebidak tahun ada orang yang penyakit. Lambat itu ada penyakit darah tinggi, darah rendah, setengah tinggi, setengah rendah. Kencing manis, kencing pahit, kencing jelok, kencing batu, kencing bliker, kencing bedi itu ada. Orang lambat itu penyakit memang demang batoan. Kayak cetak, kayak tabuk, kayak tengarit. Dia tambahan gampang jong. Orang lambat mun batoan tahu sama le sirup. Le cukup tencuk le cangre pagi ke kapor, palang aki ke leer. Beres. Orang lambak mun jelo cetak tahu sama le bodrek, le cukup deui cetot. Ya anen beres. Orang lambak mun kayak tabuk tahu sama le intrustop. Lantar ke pagar nyari kesembuhan, tali aki ke tabuk ya ngedurus. Malah orang lambak mun tebak-bak pol-pol soko loka nganga tahu saya ke dokter. Lantar kebudin kadang celetaki ke celatong. Beres. Lambak orang binek lahir ada sama larat. Ada orang binek lahir operasi lambak. Rata-rata orang binek lahir lambak gempang. Tabu aroma sakit lenyelok dukun pecet karo gaga keluar bayin jaldongan. Ada saya omong dia lambak teguh dukun aja. Orang lambat ni ke umur jong lanjeng. Orang lambat umur belum 10 tahun. Saya mati ya. Sangang polo. Sampai orang lambat berde saya umur 100 segemik tahun. Ada umur berempat ya. Ya muan le badan saya com ni. Injak pengastete kan lagi. Orang lambat melarat, keng dia yang diotang. Lambat ada orang yang diotang. Dia melambak bodoh orang sap-nyap-sap entar ke Malaysia atau bangotang. Ada orang yang laku ke Jakarta, Bali, Kalimantan, Sumatera, tak ada. Ialah anak bisa bini ekelon ni. Ya bisa sekolah anak, bisa memenduk anak. Sambian menjujur ada pekarangan ni. Pekarangan seberlebar penabungan, ada taring nanti nana bengesepo semelarat lambat. Rajin nanti nana. Mun sambian mangken di Tegal lakonin, ada nanti nana bengesepo semelarat. Sambian mangken abangun compok ngane kan nyaman moger kan jeteh, nyaman moger kan nyor, nyaman moger naman nebang napa pereng. Siapa sih naman lambe? Cek mengesepo semelarat. Kula mau nengak kan mangken nangis, cecil tengah ebung-embung mangken. Ebung-embung pak karo epat teke tolesan dijual. Tukang jual lagi mangken. Dijual hubungi nomor HP sekian.
Jadi orang yang mangkene sarata tak kelar mele pekarangan, mon suruh jual pekarangan benga sepo ngaap saap. Ada pereng mangkene ke cerai. Mangken bulan sore banyak lebihnya ada yang tak tajin mangken. Maka tajin kau cukup tetangga mangken. Banyak ada yang tak sabar, banyak ada yang tak molot, banyak ada yang tak rasul mangken. Akhirnya gara-gara mangken orang ini kecerai. Malam Jumat makin dia dengar rebel Pak. Malam Jumat manis dia dengar asal. Akhir orang yang makin gelanon orang yang barokan. Yang pertama, orang yang makin umur 40 tahun penyakit lontur datang. Jajal jambian. Makin kemana long bolong bi orang konjengan. Mon orang lambe konjengan saya kau omong lakoh. Cuhat sehat yang lambe. Mon orang makin long bolong tau kotok saya kau omong penyakit. Jek 40 tahun makin banyak yang stroke. Orang yang makinnya kalau umur sebidak tahun, leko siap seberangkat ke Sukabumi. Orang yang makin pakai compoan pan mapan karena kurang barokah, hanya mau otang bulbul Pak. Gojo otak. Sengon ki benih beja ni jual Pak. Sap nyap sap. Malah saya lebih celaka kelenon. Orang makan ke banyak anak bengal kering tuan. Ada apa? Ada gara-gara cerai. Amit cele-bele kasih cerai. Kule lebih merenges. Ela bengas warga beda tolesan. Ela bengas warga beda tolesan. Tolesannya benih selamat datang. Warga ada tolesan welcome. Sebedanya ke kaligrafi Arab. Maunya nggak nih? Bah. Jala gela ongguan jang korek yai jang. Ela bengas warga beda tulisan nganeka. Anti muharramatun ala kulli bakhilin. Arten jepon Allah sawarga kakere haram masukin orang cerai. Ngeding rek. Baca dung mata dung ada pengumuman penting. Orang cerai benete tangke masuk surga, bacalah haram. Lamun lah haram masuk surga berarti wajib masuk neraka. Naudzu. Makanya Pak Suroso ngekholen orang lebih Pak Bolore. Are intin kan sedekah Pak. Malih selamat. Karena instruksinya Kanjeng Nabi kanggo nyelamatake mayit pasti pertama tasaddaku. Sora sedekah. Sedekah ini bisa masalamat. Edunya nang alam kubur ngantos pagi beda nang alam akhirat. Mantar muka sedaja saya kholegla. Terus saya sebuareno umur berapa? Nak kana. Aduh bayi. Mon bayi mati dong. Lah jelas beda kebuna swarga ya. Bayi mak dadi anan neng penabungan, anan reng kaper, anan cenek keng mate kita beli, ada langsung ngelonot ke kebun surga, karena kita kejatuhan hukum. Nah boleh anan neng penabungan, jadi saya rela Ali Mustafa, Muhammad Ali Mustafa, ane mangket iyasu Nabi Ibrahim. Jadi bayi-bayi saya mate kita belik aro langsung beda kebun surga. Saya ngasuh kah Nabi Ibrahim, beneman Ibrahim. Nabi Ibrahim. Lah nak kanak nikah Ali Mustafa are paki ning akhirat ngambek bapak embun ngambek bapak embun bisa nyafaten tapi syarat tah nak kanak ne kudu kekai. Tebus ke Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim mungkin sing ngasuh saya ngebolong. Jadi mau nak kanane terus bisa nyafaaten nolong reng tua, kau ditebus ke Nabi Ibrahim bi akikoh, bi keka. Mon lake bedus 2, mon bine cokop bedus hitung. Arab pamata pada karena mau reng lake mekol, reng bine nyoon. Mon bener reng bine mekol lalu ngelatek renya. Ada pidato tak om mas. Saya nggak jaga aja. Pola sampian serabun di bayi mate kita belik mana Pak? Tuli kekai. Kekai ini kasih bisa oleh izin dari Nabi Ibrahim, kangku bisa abri pertolongan ke bapak ambun.
Jadi nak kanane pagi suruh masuk surga tak poron. Nangis ada entek bapak embun. Bi malaikat suruh masuk surga tak poron. Enjak engkau tak masuk surga mun tak bareng bapak embu. Ane. Akhirnya Gusti Allah ini keberak ke bayi ini keberak kanak-kanak. Akhirnya orang sepon ini masuk ke surga. Tapi syarat jangan gelek. Kai. Mon laki bedus dua, mon bini cokop bedus itu. Kayak ditakwar si sampean benare mele pulsa pol-pol. Mata dilong ngolong mele bedus tak kuat. Iseboran gula dung-dung yonceng kan kau tu mendepak debu. Ya urusan sampean tak percaya yang kau tak ngurus jaring kaki binatang penakan. Abang kok mari pengajiannya boleh atau haram boleh. Pada Rabu saya sangat badan gaulah amal jaki. Pon. Bakto Allah dadiaki neraka. Neraka kegabay bi Allah. Di neraka kegabay bi Allah neraka ni tareng mator macot nyocot dengan gul. Kolak mator neraka. Ya Rabb du Gusti. Lima kolak tani. Ya Allah ajunan kebay kula kebay na penyan neraka. Ajunan kebay kula kebay na penyan neraka. Jawab bi Allah qala likulli bakhilin wa mutakabbirin. Neraka jan Allah kakek bingkoi ke kebay cong jasa kasa. Si pertama kebay kena nereng penabungan si cerek. Orang cerek benih swarga kenangan neraka. Swarga ini tanda sekali tidak orang cerek. Abu mon kereng mon neraka tujuan kereng cerek. Lakar neraka ini si pertama kebay kereng cerek kebay. Lah si nomor dua neraka ke kebay kena neraka orang sombong. Nah. Cerek bi sombong yang kedua penyakit si bisa mencelaka manusia dunia akhirat. Ayo mulai laku latihan lampa. Saya nomor dua hindari penyakit sombong, tidak akan pernah menguntungkan. Karena pada hakikatnya manusia ini kada sehebat. Ayo pola penabungan bedereng bini ratin, bedereng laki genteng. Apa saya keluar di elong? Cereng almero. Bade dina reng genteng elong keluar sprite bade. Yang pola dina reng ratin elonga keluar kecap. Ada segenteng seratin saya coba pada saya keluar dari elong nyaman almero. Saya keluar dari merepat nyaman albilau. Saya keluar dari lesan nyaman aljailu. Saya celaka saya keluar di babaja cong nyaman Thailand. Ada saya mapan jaga. Jaga aja. Bade cerita nak-anak lanceng, amin. Nak-anak lanceng numpak ninja. Ninja ni mon tempat nak-anak lanceng, mon belajar kan metadak ke kopeng ya. Orangnya. Nak-anak ni kelenon, manduk man ngebut. Kening kau jaki meler. Keng nak-anak ni perhatian luar biasa. Tepak belajar santa, ketemu bade bapak, ongke dari Tegal ke Geleng, Rebu. Nyon apa? Nyon kerencing. Nak kanak dia makin meler jahat, abeli pak. Nanti dan ki ada ruang kasih sayang untuk orang lain. Nak kanak dia abeli, bapak dia kelenon. Eta tengaki kerencing, terus eta ulang ngepong ke atas. Pasti ngalaki besar. Sekon nek besar pak, 20.000. Pak, launan ya. Ya are besar, terserah kakek apa kebeli bekoh. Apa kemarin kebeli es 20.000 nih kemon kereng melarat raja arten men 20.000 coba kita gini kalau gacer jajal bagi reng melarat enjak bulan deng dinar ya bi reng melabeng badal siapa jale sawon salah kaprah orang makin mon di parlongane kaki ting leteureun masa kapi kan saya soku kada tenggin ini saya tenggin tak ketarang apa are mon ngakani warung ngapung re mana mon di parlo da budi mon kakana masa kapi sekotu isoku kada tatangken saya paling melarat tina mah kita bubu aramon sampai adua reng melarat tuan reng melarat yang manti pak ada lengaleng abi Allah le contoh nagana nih akhirnya nak nari bina orang sepor bina nakalan yang cengnya beli 20.000 pas etina bapak dia ternyata seron esen doa ya Allah
nak kana karo kula oneng masakat Gusti tapi ki ngabes ke kula Gusti kula beri pese 20.000 nak kana kasah pedati nak kana saya selamat bejre jemul je tuan reng melarat ada eleng-aleng biala ternyata nak kana ning di lantaran gelana bawa kalih singkat cerita kabin abini ting labini beres Pak beres bi matuan gelana pemuka material bahan-bahan bangunan jadi kene sampai dadi raja dari raja negelenon materialannya kah nak kana sebine bapaan embun matua laki matua bini ongko haji ke Mekah 20.000 ongko haji sambian odik montoro teka hajat rok jalan mon ketemu bi reng melarat cecek lembu cenya benya 15.000 bagi reng melarat raja arten mon sampai semelaratnya doa ada lenga-lenga bi Gusti Allah. Napa boleh pas asodako kene niaten ngakole banga sepo. Deka sampean melo banga sepon melo. Gula bila pengajian ke Tongas. Gula pengajian ke Tongas dia laut nyaman Lumbang. Tinggal Pak ke Lumbang motor tak bisa sabak kantor polisi. Gula ke atas, gula dari Lumbang nih ke numpak sepeda motor ke atas nih Kak 2 ekor kilo. Gula lebat alas nih ke 11 kilo. Jadi perjalanan 2 jam gula dari Lumbang ke atas. Tinggal Pak atas nyaman tisan Puncak Sari. Pacet puncak pun ada di boleh. Gula ngabasaki orang yang ngaji lebu. Salapok sapok ajur kong kapi. Cok aja lepak. Gula tinggal depak ke tuan rumah, gula benih petaju hambal naria. Ibu dion gi. Petaju korset ki. Iya ada di kampuan. Abang kok para buru tak kok yober. Mangkan serongen du Pak. Pon. Gula tinggal balik dari pengajian di Puncak Sari. Gula oleh berkat banyak. Karena gula biasa mon pengajian oleh berkat, ya tahu dina dia. Benja engkau karo acara eter ya. Ya umpama dina tahu le tak apa-apa bingko yang kep apes dia tahu. Bah, makai mak kai beda pesa-pesa lagi ya jam. Pon, gula karena oleh berkat banyak, gula taruhan dari Tongas sengaja gula. Gula nyari tukang becak sepo-sepo asa deu kalah karo. Karena monoreng kota nika becak, nika terpaksa polan tandi kelakuan boleh. Serat melarang reng penabungan ki bade setepet lagi di budian kerbakan. Monoreng kota nika pas tembok ono. Jadi menalaku karo alako becak karena terpaksa. Akhirnya gula alhamdulillah setengah situng mangki tukang becak tedung etah becak kot melkot ngedah. Lakar orang melarat mon tedung letak ngalem sekali Pak. Kur ngedah Pak. Setengah situng tedung kot melkot becak ngedah. Angin serkeleseran, angin geding. Kelampin karo kaos lengan kende, pes-tepes. Selebar kende ki. Dari kendian selebar ki salan ngolpa ki. Salak tepak ke salak tua Pak. Bon. Akhirnya bapak ini bikuli jagai. Ekute tekerjot. Ngarang kula tangguh numpak becak. Akhirnya bikuli salamin. Sini ke Pak. Mohon ketemu orang melarat perhatian ini. Aruh pada makhluk Allah teretan kula sambian. Salamin tanah ngakacep. Jok setengah situng badimu ngembung. Akhirnya bikuli ngalaki rokok je samsu. Beri rokok je samsu cong kata yompah. Ijo le meles melo lo ngarang. Mereka beri rokok bikule koreaki. Lah mare koreaki kula ngala obang Pak kula tak numpak becak. Kula ndi obang nek sekone paring aki sampean ya Allah ngocak brine pese kata sujud ka sokor iki. Becaren butuh. Ini sejarah yang tidak pernah kita lupakan. Tak bisa dilupakan sampai kiamat. Mari seneka kula matur ke Bapak, Pak, kula montor di berkat cek benyan paroedeng. Kalau kula separuh bagi sampean separuh. Poron ki. Tino ngocak brine berkat ngara lompong tengah malam tak narik sekali. Tino ngocak brine berkat seonggo ingak no poter. Pas ngocak bapak. Cong. Bapak ini ngocak ngene. Cong. Engkau le cong kacong le tak temu cek kiai. Saking benereng tuane conder.
Jong sambian cek parlon ajagan gula tengah malam teben sambian abri sedekah. Kula orang melarat nak, kula ngocak reng melarat, kula nangis atau apa? Karena orang soki bireng melarat ternyata nang akhirat pakai sebanyak mol janika orang si melarat. Mangkan reng melaratnya pakai nang akhirat masuk surga do ada. Seki soki ko dua dentek 500 tahun. Betiin tahu saya ngocak aku. Orang si melarat datang gentangan di surga. Sesoki ki jemur Pak 500 tahun. Lemon bereng soki terus lekas masuk surga pepraten kereng melarat. Pah bapak dengan jangan eka. Jong sambian ajagan gula tengah malam cek perlon teben sambian beri sedekah. Gula reng melarat nak gula tak bisa malas kalaban panapa bisa hos kejebeh kalaban doa sambian bi gula doa kia odin sambian manter selalu teka hajat. Gula doa kia reng melarat aneka engak segunung. Arapa manti saja lah manti dua nang. Sampai kanjeng Nabi ini pernah kirim salam ke orang kafir. Orang kafir kirim salam di kanjeng Nabi lebat mempeh. Sa mempeh ini ke ulama dari Irak. Irak ini gak ada barak nong tongo. Ya terus dia barak lah. Mentah adalah ketemu di Irak lagu ganggu ajalan. Bada ulama kirim salam di kanjeng Nabi. Dabun kanjeng Nabi kiai sampean deki mondepak ke Irak, tolong nang Irak sareen beda orang laki nyaman Bahrom Al-Majusi reng kaper nyembah apoi